अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। आज हम लोग मौजूद हैं थाना झुमरा में। थाना झुमरा से 6 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है नल्ले वाला। यहाँ पे चंद रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े में सफ़ाक वालिदैन ने अपनी 19 साला बेटी का कत्ल किया और ये कत्ल करने के बाद इस जुर्म को छुपाने के लिए लाइबा की तबई मौत ज़ाहिर की। ये वाक़या पेश आने के बाद पुलिस को इस वाक़े की इत्तला किस तरह से मिली और पुलिस उन 5 सफ़ाक मुल्ज़िमान तक कैसे पहुंची और फिर उन 5 मुल्ज़िमान को कैसे पाबंदे सलासिल किया गया, ये सारी बात हम जानेंगे। SHO थाना झुमरा अली इकराम गुराया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे। 19 साला लाइबा के कातिल कोई और नहीं, उसके अपने ही घर वाले निकले। कौन कौन इस कत्ल में मुलव्विस था, ये कत्ल किस तरह से प्लान किया गया और फिर ये कत्ल करने के बाद घर वालों ने ख़ास तौर पे वालिदैन ने लाइबा के क्या बातें की मुआशरे में, क्या गांव वालों को क्या कुछ बताया कि किस तरह से उनकी बेटी का इंतकाल हुआ या उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई है, ये सब बातें। और फिर पुलिस को इस पे इत्तला किस तरह से मिली। ये अपने तई एक तरह से एक ब्लाइंड मर्डर था और ये भी नहीं मालूम था इससे मुतालिक कि ये कत्ल हुआ है या तबई मौत हुई है लाइबा की। ये कम्युनिटी पोलिसिंग की एक बेहतरीन मिसाल है इस कत्ल का ट्रेस होना। SHO थाना झुमरा अली इकराम गुराया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस वारदात की कहानी। सर, बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये बताइएगा कि किस तरह से इत्तला मिलती है थाने में और फिर किस तरह आप टीमें बनाते हैं और लोगों को इंटेरोगेट करते हैं, कैसे इस बात तक का तयन होता है कि ये तबई मौत नहीं है बल्कि एक कत्ल है। इस तरह है कि इत्तला मिली गांव से, एक लोकल सोर्स और इन्फॉर्मर ने बताया कि यहाँ पे एक 19 साल की लड़की की डेथ हुई है, जिसके बारे में उसके वालिदैन ने अपने रिश्तेदारों को और गांव वालों को ये डिक्लेयर किया है कि इसको फूड पॉइजनिंग की वजह से इसकी सडन डेथ हुई है और उसको जो है ना उसके बाद उसकी तदफीन वगैरह कफन दफन का इंतज़ाम करने के बाद उसकी नमाज जनाजा अदा करके और तदफीन कर दी गई। और तदफीन के बाद बल्कि नेक्स्ट डे उसकी दूसरे रसूमात जो हैं कुल वगैरह के जो होते हैं वो भी अदा कर दिए गए। और उसके बाद ये बात जो है ना हमारे नोटिस में आई, इन्फॉर्मर ने बताया कि ये जो है बेसिकली नेचुरल डेथ नहीं है, ये एक मर्डर है। और उसके बाद जब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, हम पूरी तौर पे यहाँ से थाने से मूव कर गए, हम इलाके में चले गए। मुख्तलिफ जो है ना वहाँ पे हमने इंटरोगेशन की, लोगों को पूछगछ की, मुअज़्ज़िज़ीन से बातचीत की, ठीक है, इस मैटर को प्रॉब किया प्रॉपरली और इसको ने इंटेरोगेट किया थॉरोली। तो ये बात सामने आई कि वाकई ये एक नेचुरल डेथ नहीं बल्कि ये एक मर्डर हुआ है। उस मर्डर के बाद फिर हमने जो है ना उसके वालिद को अरेस्ट कर लिया। जब हमने उसके वालिद को अरेस्ट किया तो उसके अरेस्ट के बाद जब बातें सामने आई, इंटेरोगेशन हुई, ठीक है, तो उसमें उसने इस चीज़ को कन्फेस किया कि हाँ, हमने अपनी बेटी को चूहे मार गोलियां दे के कत्ल कर दिया। और उसके बाद हमने ख़ुद से अपने तमाम रिश्तेदारों को और गांव वालों को ये बताया कि एक फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी नेचुरल सडन डेथ हुई है। आपने इंटेरोगेट किया उसके वालिद को। अच्छा, कौन सा ऐसा मौका था जब आप, ज़ाहिर सी बात है ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है कि लवाहिकीन को इंटेरोगेट करना जब खुदा कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है। एक तो दुनिया की नज़र में वो ख़ुद दुख और तकलीफ़ में होते हैं, उनसे बात भी बड़ी मुश्किल से हो रही होती है। एक इंसानी एक तकाज़ा है कि आप उनसे बात थोड़ा लिहाज से करते हैं। फिर इंटेरोगेट किस तरह से किया और ये बताइएगा कि कौन सी ऐसा वो मौका था जब आप डेड श्योर हो गए कि ये मौत तबई नहीं है बल्कि एक जुर्म है, कत्ल हुआ है ये। जी, ऑब्वियसली जब इस चीज़ को बड़ा सेंसिबली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि आप इंफॉर्मेशन बेस पे आप तो श्योर होते हैं, लेकिन इन केस कि अगर वो इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा एक तकलीफ भी होता है कि आप मकतूल के या मुतवफ़ी के एक जिसकी डेथ हुई है लड़की, उसके वालिद को आप इंटेरोगेट करते रहे हैं और वो नहीं निकला, ठीक है। बहरहाल जब उसको इंटेरोगेट किया तो उसकी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स थी उसकी वजह से जो है ना, और फिर उसके दौरान हमें कुछ मटेरियल एविडेंस भी मिला जब हमने जाके मौके को चेक किया, तो उस बेस पे जो है ना ये बात डेड श्योर हो गई कि ये मर्डर है। ये कत्ल हो गया, दूसरे दिन इसके कुल भी हो गए। और ये नले वाला गांव है, कितना दूर है थाना से, कितना इसका डिस्टेंस? ये नले वाला का तकरीबन डिस्टेंस थाने से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है ये।
यहाँ से थाने से। थाने से 5-6 किलोमीटर दूरी पे है। आप वहाँ पे पहुँचते हैं, लोगों को, वहाँ के जो मकामी अफराद होते हैं उनको आप इंटरव्यू करते हैं, उनसे आप बात करते हैं, उसी दौरान चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं कि ये एक मर्डर है? जी बेसिकली जब लोगों से हमने बातचीत वहाँ पे शुरू की, मौज़ज़ीन से शुरू की, वहाँ पे हमें एक दो लोग ऐसे मिले जिससे जो है ना हमारी इस इन्फॉर्मेशन को मज़ीद तक़वियत मिली, ठीक है। और फिर जब उस लाइन पे जब हमने मज़ीद वहाँ पे मौके को चेक किया, ठीक है, फिर हमें मटीरियलिस्टिक एक एविडेंस भी वहाँ पे मिल गया, तो उसके बाद हम श्योर हो गए कि ये मर्डर है। पुलिस को इत्तला होती है कि ये एक तबई मौत नहीं है बल्कि एक इंसानी जान ख़ुद से ली गई है, बल्कि एक कत्ल है ये। और पुलिस लोगों को इंटरव्यू करना शुरू कर देती है, वहाँ पे पहुँचती है। मौका पे जब पहुँचती है अली इकराम गुराया साहब, SHO थाना झुमरा और इनकी टीमें, तो वहाँ से कुछ मटेरियल शवाहिद जो है वो भी इकट्ठे किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो शक होता है वो यकीन में बदलता चला जाता है। और फिर जो मकतूला है उनके वालिद को गिरफ़्तार किया जाता है, और जब उन्हें ज़ेर हिरासत लिया जाता है तो उस दौरान वो इस बात का इंकिशाफ करते हैं कि उन्हीं ने अपनी बेटी को कत्ल किया है। लाइबा को उनके वालिद और उनके बाकी घर वालों ने कत्ल किया है। वजह क्या बनी इस कत्ल की और किस तरह से ये जुर्म इन्होंने सर अंजाम दिया, अब ये बताइएगा अली कि किस तरह से ये कत्ल ये प्लान करते हैं और इसके पीछे वजह क्या है, क्या बताते हैं कि क्यों ये इन्होंने किया है? बेसिकली इस प्लान में इसका वालिद, इसकी वालदा और इसके दो सगे मामू जो है ना वो मुलव्वस हैं। जब इनको शक गुज़रा, बेसिकली इन्होंने मर्डर किया उसे इस शक के बिना पे कि आमिर नामी एक लड़के के साथ इसके ताल्लुकात हैं, आशनाई के ताल्लुकात हैं, और उस बेस के ऊपर इन्होंने आपस में मिल के प्लान किया, इसके वालिद, वालदा और दो सगे मामू ने, कि इसे हमने जो है ना अब मार देना है। उसके बाद ये उसको फ़िज़िकली भी इन्होंने थोड़ा सा टॉर्चर किया, डंडे वगैरह जो है ना वो भी हमारे पास रिकवर हैं। उनके ज़रिए जो है ना इन्होंने उसको पहले वायलेंस किया, उसको फ़िज़िकली टॉर्चर किया। उसके बाद इन्होंने जो है ना चूहे मार गोलियां होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं, वो पता है, वो इसको ज़बरदस्ती खिला के जो है ना इसको प्रॉपरली वहाँ पे जो है ना दबा के रख के 2 घंटे में उसकी मौत जो है ना ज़बरदस्ती वो गोलियां खिलाते हैं? जी जी बिल्कुल, ज़बरदस्ती गोलियां खिलाई गई हैं। कौन कौन वहाँ पे मौजूद था इस वक्त? मौके पर जो है ना इसका वालिद, इसकी वालदा और इसके दोनों सगे मामू वहाँ पे मौजूद थे। उनके सामने ही इसकी डेथ हुई है, उसके सामने ही उसका 2 घंटे जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में वो रही है लड़की। ये बात बड़ी परेशान कुन है, बहुत ही परेशान कुन है कि एक वालिदैन अपनी लख्त जिगर को, लख्त जिगर ही कहें, उन बच्चे अपने वालिदैन के लिए लख्त जिगर ही होते हैं, किस तरह से, किस बेदर्दी से उनका कत्ल ना सिर्फ उस बच्ची का ख़ुद किया बल्कि वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रही, दुआएं देती रही होगी वो उस वक्त, वो कहती रही होगी कि मेरा कोई जुर्म नहीं है, मुझे खुदारा माफ़ कर दो अगर मेरे से कोई गलती हुई भी है। तो इन दुआइयों के दौरान, उसकी इस फरियाद के दौरान, उसके सिसकने के दौरान उसकी जान चली गई, और ये सारा मंज़र कोई और नहीं, बच्ची के सगे वालिदैन अपनी आँखों से ये सब कुछ देखते रहे। अब बात है दीगर मुल्ज़िमान को अरेस्ट करने की बात, कि किस तरह से आपने पहले तो वालिद को बच्ची की गिरफ़्तार किया और बाकी जो मुल्ज़िमान हैं उन तक किस तरह से पहुँचे? इसके वालिद को जब हमने अरेस्ट किया, बेसिकली क्योंकि ये अक्यूज़ थे, इतना बड़ा वाक़या कर चुके थे, इतना रिलैक्स होके या आराम से ये नहीं बैठे हुए थे, घरों पे नहीं ये बैठे हुए थे। इसके वालिद को जब हमने अरेस्ट किया तो ऑब्वियसली जब ख़बर निकल गई तो इसके मामू वगैरह जो है ना वो तो वहाँ से फ़रार हो गए। उसके बाद हमने प्रॉपर टीमें बना के, कोशिश करके, एफ़र्ट करके जो है ना इसके दोनों मामुओं को मुख्तलिफ़ जगहों से अरेस्ट किया, और इसकी वालदा को भी हमने किसी और जगह से अरेस्ट किया, प्रॉपरली घर पे ये मौजूद नहीं थे। अच्छा, आमिर नामी लड़के से आपने बताया कि इसके मुबैना तौर पे इसके ताल्लुकात थे, आमिर को भी इंटेरोगेट किया? जी बिल्कुल, आमिर को भी इंटेरोगेट किया है। आमिर जो है ना वो हमारे पास अरेस्ट है इस मुकदमे में, वो इस मुकदमे में बिल्कुल शामिल है, उसके ऊपर भी FIR है, वो भी हमारे पास रिमांड के ऊपर मौजूद है। अली इकराम गुराया साहब SHO थाना झुमरा हमारे साथ थे, इन्हीं की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज है, और
ख़ास तौर पे ऐसे वाक़यात में ये पे दर पे वाक़यात की एक टाइम लाइन है। पहले जड़ांवाला डिवीज़न की अगर बात की जाए, वहाँ एक ही माह में 10 वाक़यात 10 गैरत के नाम पे कत्ल हुए, अपनी बेटियों को कत्ल किया लोगों ने। और ये ज़माना जाहिलियत में ये सब कुछ होता था, जो मामलात अभी हम आज के दौर में देख रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि फ़ैसलाबाद में एक होशरुबा इजाफ़ा हुआ है। ख़ास तौर पे हालिया 2 से 3 माह की बात की जाए तो फैसलाबाद डिवीज़न में ऐसे वाक़यात में जिसमें गैरत के नाम पे अपनी बेटियों का कत्ल कर दिया जाता है या कत्ल होते हैं, इनमें इजाफ़ा देखने को मिला है। पुलिस के एंड पे क्या है कि अगर इस तरह का कोई खुदा न खास्ता वाक़या हो गया है तो उसको मेरिट पे उसकी तफ्तीश करना और फिर जो मुल्ज़िमान हैं इसके उनको करार वाकई सज़ा दिलवाना। 10 से 11 प्रोग्राम, जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की कि हम जड़ांवाला डिवीज़न में कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ थाना जात में हम कर चुके हैं, और तमाम के तमाम मुल्ज़िमान इस वक्त उनके जुडिशल होके जेल जा चुके हैं और उनका ट्रायल जो है वो जारी है। अली इकराम गुराया साहब से हम एक पुलिस के एंड से एक सवाल करेंगे कि सर ये बताइएगा कि एक तो शहरी ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, कोई ना कोई तो इतना एजुकेट है ना कि जिसने इन्फॉर्म किया पुलिस को कि ये गलत हुआ है। किसी को तो ये लगा, किसी को तो ये एहसास हुआ इस बात का। मिन हैसुल मुआशरा जो है वो हमारी ज़िम्मेदारियां क्या हैं? पुलिस सेमिनार्स भी कंडक्ट कर रही है, किस तरह से ऐसे वाक़यात को कोप किया जा रहा है? ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें पुलिस जो है ना, इसकी प्रिवेंशन जो है ना वो सिर्फ अवेयरनेस के ज़रिए कोशिश की जा सकती है। ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें प्रिवेंशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। एक माँ बाप उठते हैं या एक वालिद उठता है या एक भाई उठता है और बंद कमरे में या बंद घर में अपनी बेटी को मर्डर कर देता है, तो उसको रोकना होने से पहले उसको प्रिवेंट करना पुलिस के लिए इसमें पॉसिबल नहीं है। माँ सवाए कि पुलिस इसमें अवेयरनेस या जो इसमें मुल्ज़मान है उनकी कन्विक्शन जो है ना, उनकी जो कन्विक्शन है, उनकी सज़ा याबी है, उसको 100% इंश्योर पुलिस जो है ना करे और इसकी एक मिसाल कायम हो और लोग इस चीज़ से बाज आएँ, इसके बारे में एक डेटरेंस कायम हो। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो है हमारी जो ज़िम्मेदारी है बतौर SHO, जो मेरी ज़िम्मेदारी है इसमें कि इंश्योर हो जस्टिस जो है ना इसमें हर सूरत सर्व हो। उसमें सबसे पहला ये है कि मैंने इसमें किसी प्राइवेट को कंप्लेनेंट नहीं बनाया, गांव से किसी को कंप्लेनेंट नहीं बनाया। मैं इस क्राइम का मुद्दई मैं खुद हूँ। इसमें मैंने अपनी मुद्दत में अपनी तरह जो है ना इसमें कंप्लेनेंट मैं खुद हूँ। मैंने इसको लॉन्च किया FIR अपनी मुद्दत में, ताकि इस चीज़ को मैं इंश्योर कर सकूं कि इस क्राइम को करने वाले जो लोग हैं उनको किसी किस्म का कोई प्राइवेट बंदा इस मामले में या गांव से या किसी सोशल नॉर्म्स जो हमारी हैं कि गांव का प्रेशर आ गया और किसी ने कह दिया, किसी चौधरी ने कह दिया, किसी नंबरदार ने कह दिया कि फैमिली का प्रेशर आ गया, कोई इस बारे में किसी को कोई जो है ना फ़ायदा ना दे सके। इसीलिए मैंने इसमें ख़ुद जो है ना मुद्दई बनाऊं और इसको पूरा एंड तक, इसकी कन्विक्शन तक, इसके तमाम एविडेंस को इस चालान की जो है ना सबमिशन तक, प्रोसिक्यूशन में और फोरेंसिक के सारे जो मराहिल हैं, कवर कुशाई के सारे मराहिल हैं, उसको मैं ख़ुद जो है ना इसको प्रॉपरली जो है ना लेके चलूँगा, ख़ुद देखूँगा और इंशाल्लाह इन मुल्ज़मान की कन्विक्शन तक हम इंश्योर करेंगे कि ये इन मुकदमे में तमाम मुल्ज़मान कन्विक्ट हों, उनको सज़ा हो, ताकि एक जो है डेटरेंस थोड़ा सा कायम हो, लोग इस बात से बाज आएँ कि अगर इस तरह का क्राइम कमिट करेंगे और कानून जो है ना वो बिल्कुल कानून से छुपी नहीं रहेगी बात, कानून से छुपी नहीं रहेगी बात। ये कोई ना कोई उनका साथ वाला बता देगा। अगर ना हुआ तो हमारे अपने जो ग्राउंड के इंटेल सोर्सेज होते हैं, इस तरह की बात कभी छुपी नहीं रहती, पुलिस तक आ जाएगी और पुलिस अपना जो है ना इसमें पूरा जो है ना ज़ोर लगाएगी और इस चीज़ से किसी को बचने नहीं देगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक जेंडर बेस वायलेंस यूनिट जो है वो उसका क़याम गुज़श्ता दिनों जो है वो अमल में लाया गया फैसलाबाद की अगर बात की जाए। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो कितना अमल दखल है उस यूनिट का, किस तरह से वो काम कर रहा है, थोड़ा इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, इसमें जो है ना क्राइम अगेंस्ट वुमेन को
انتہائی زیادہ اس ٹائم ہمارے جو ڈپارٹمنٹ میں نا ایک ویٹیج ہے اس کی, اور اس کو بہت زیادہ ایک امپورٹنس حاصل ہے. ہمارے سی پی او صاحب, ہمارے آر پی او صاحب اس چیز پہ بالکل جو ہے نا اس چیز کو انشور کرواتے ہیں جو ہے نا 100% کہ اس کرائم اگینسٹ وومن یا وائلنس اگینسٹ جو وومن ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پولیس کی لیگیسٹی جو ہے نا سامنے نہ آئے. اس پہ بارے میں جو ہماری جینڈر بیسڈ وائلنس یونٹ جو ہے اس کی انچارج ہے میڈم اے ایس پی زینب صاحبہ, وہ اس معاملے میں انتہائی پرو ایکٹیو جو ہے نا رول ادا کر رہی ہیں. سیمینارز ہو رہے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہیں, یونیورسٹی کالجز میں جو ہے نا جا کے لیکچرز دیے جا رہے ہیں, واکس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ اس چیز کی اویئرنیس لوگوں تک آئے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس چیز کو سے ان کو روکا جائے. یہ ایک پریونٹیو میئر ہے پولیس کی طرف سے جو پولیس کر رہی ہے. اس میں بنیادی طور پہ یہ خرابی والدین کی اپنی ہے, وہ اس طرح سے کہ آپ کے اپنے بچے سے توجہ اتنی ہٹی کیوں, آپ کے اپنے بچے کے ساتھ اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ آیا ہی کیسے کہ اس نے کہیں باہر وہ توجہ جو آپ سے اس کو ملنی چاہیے تھی اس نے کہیں باہر تلاش کرنے کی کوشش کی. اور پھر اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو آپ نے فوری طور پہ اپنی تمام تر مصروفیات, سو کالڈ مصروفیات, بچوں سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, ان کی تربیت سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, ان کو ترک کر کے اپنے بچے کی طرف یا اپنی بچی کی طرف دھیان کیوں نہ دیا. تو اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے, اپنی نااہلی پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک بچی کی جان لی جاتی ہے. اور یہ سراسر معاملہ ہے ایجوکیشن کا, ایجوکیٹ کرنا ہے معاشرے کو, اور یہ کام جینڈر بیس وائلنس یونٹ جس کی سربراہی اے ایس پی میم زینب صاحبہ کر رہی ہیں, ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ ایجوکیٹ کر رہی ہیں, سیمینارز کس طرح سے کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, جو کمیونٹی کے اوپینین میکرز ہیں ان کو کس طرح سے انگیج کیا جا رہا ہے. اس سب چاروں شفاق ملزمان اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہیں اور ان سے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. اور ایک ان میں وہ بدبخت باپ ہے جس نے اپنے سامنے بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا قتل کیا. اس سے بات کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ کس کی ماں پہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے, کون سی ایسی وجہ تھی, اس کی کیا مجبوری تھی جس وجہ سے اسے اتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا. ذوالفقار اے دس بھی کی کیتا کی پہلے تے ساری ڈیٹیل دسنا, پوری تفصیل دس. جی پہلے ایک دو دفعہ باہر نکلی ہے جی, وہ ہماری کہنے سے آپ یعنی کہ اپنی مرضی سے باہر نکلی ہے جی. ایک دو دفعہ ہم نے سمجھایا, وہ سمجھی نہیں ہے, تو اس کو پھر میں نے گولی دے کر مار دیا جی. اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے جب وہ ایک دو دفعہ جا رہی تھی, بٹھا کے اس کو سمجھایا, تم نے سمجھایا, باقی گھر والے جو تھے انہوں نے بھی سمجھایا ہے اس کو؟ سب نے سمجھایا جی, لیکن وہ باز نہیں آئی جی. اس کے ماموں نے بھی سمجھایا. کوئی اور راستہ نہیں تھا اس کا؟ ہاں جی, کوئی اور حل نہیں تھا اس کا؟ اس کا اور حال ہے جی. میں نے ایک دو دفعہ منگنی بھی کی ہے, لیکن وہ جب ان کو پتہ چل جاتا تھا نا, وہ جواب دے دیتے تھے. منگنی اسی لڑکے سے کی جس کے ساتھ وہ جا رہی تھی؟ نہیں جی, کسی کے ساتھ بھی نہیں ویسے جا رہی تھی. یہ پتہ نہیں, معلوم ہی نہیں ہوتا تھا جی کس کے ساتھ جاتی ہے جی, کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے جی, یہ نہیں معلوم. اس بات کا کبھی ذکر اس نے اپنی ماں سے کیا ہو, تم سے کیا ہو؟ نہیں جی, مجھ سے بھی نہیں کیا, نہ اپنی ماں سے کیا. نہ تم سے کبھی ذکر کیا اس بات کا, نہ اس نے اپنی ماں سے کیا. اچھا اس دن کیا ہوا, کس طرح سے یہ پلان کس طرح سے کیا, کون کون ساتھ تھا تمہارے اس دن؟ یہ ہم ڈیوٹی پر تھے. کیا کرتے ہو تم؟ لوموں کا کام. اچھا لوموں میں کام کرتے ہو. کیا کس طرح سے کیا اس کا پلان, کیسے کیا تم؟ وہ جو گھر سے باہر نکلی ہے جی, وہ ان کو ہمارے گھر والے ڈھونڈن لا پہ, وہ نہیں ملا, تو وہ نزدیک اس کے ماموں کام کر رہے تھے مل میں, ہمارے گھر کے نزدیک. ان کو ہمارے والد صاحب نے فون کیا, یہ ڈھونڈن لگ پہ, تو یہ راستے سے ملا جی, اس کو لے کر آئے یہ ان کے دونوں ماموں. دو میں گھر لے کے آ گئے نے, پھر اس تو بعد کی ہویا؟ نال دادا ابو جی انہوں نے گھر بٹھا دیتا جی. میں جی بس سویرے کام تو آیا جی, انہیں ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ بھی ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6-7 ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ. میں جی پھر گولیاں گھر پہ تھیں, میں دے کے تو مار دیتا ہے. اچھا ذوالفقار یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا قتل اپنے ہاتھوں سے کیا اور گولیاں اس کے پاس موجود تھیں. باقی جو لوگ گرفتار ہیں ان کا کیا کیا کردار رہا, یہ ذوالفقار ہی ہمیں بتائے گا کہ باقی لوگوں نے کیا کیا کچھ کیا. ذوالفقار یہ دس بھئی اس دن کون کون ہے سی تیرے نال؟ میرے نال جی آ گولیاں لین گیا سی, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ. ਅੱਛਾ.
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਘਰ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਬੱਚੇ ਜੀ ਮੇਰੇ 5 ਆ ਟੋਟਲ। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪਾਲ ਪੋਸਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 5-6 ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਰ ਗਈ ਉਹ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੈਰਤ ਐਡੀ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਏ। ਲੁਕਿਆ ਕਾਤੋਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੁਕਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਐਡਾ ਤੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਦਫਨਾਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਧਰ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ? ਸੁਹੇਲ। ਸੁਹੇਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੂਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਲੂਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਘਰ। ਸੁਹੇਬ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਂਜੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ? ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ। ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੰਦਮ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੰਦਮ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਰਖਾਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੰਦਮ आई है, ਹੁਣ थोड़ी देर होए तो मैं ਉਹਦੇ 'ਚ गोलियां रखनियाँ। उसके बाद इस जब ये ले जाकर अपनी बेटी को देने लगा ना, हमने इसे कई बार पकड़ी लेकिन इसने हमसे छीनी। अच्छा अब ये गुफ्तगू आप जब जो इनकी सुन रहे हैं, इंटेरोगेशन तकरीबन इनकी मुकम्मल हो चुकी है, वहाँ ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। ये एसएचओ साहब से भी हमारी बात हुई, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, और ऑफ द रिकॉर्ड हमारे सोर्सेज ने भी कंफर्म किया है कि ये तीनों मुलव्विस हैं, और ये बिल्कुल ये तीनों और उस बच्ची की जो वालदा हैं मकतूला की, ये 4 लोग इस बात का, ये गोलियां देने के बाद ज़बरदस्ती उसके मुंह में गोलियां देते रहे, और फिर इस बात का इंतज़ार करते रहे कि वो मर जाए, और फिर उसके मरने के बाद एक मक्कारी का एक मुजाहरा किया, एक चतुराई का एक तरह से मुजाहरा किया, ऐलान करवाया, अपने रिश्तेदारों को बताया कि तबई मौत हो गई है लाइबा की, और फिर उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन और बाकी मामलात में, और इनके बिल्कुल वहम गुमान में नहीं था इनमें से किसी एक के भी कि पुलिस को इस बात का शायबा भी गुजरेगा। लेकिन कहते हैं कि नाहक खून आपने अगर किसी इंसान का बहाया तो वो कभी नहीं छुपता, और अपने किसी प्यारे के साथ आपने ये किया है तो आपका ज़मीर ही आपको मलामत करता रहेगा, अगर वो राई बराबर या रत्ती बराबर भी वो अगर ज़िंदा रह गया है तो। फोकल पर्सन जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट मैम ज़ैनब हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये यूनिट काम किस तरह से कर रहा है, कितने केसेस हैं जिन पे अब तक साल 2024 में काम हो चुका है। मैम बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। पहले तो इसका मैकेनिज़्म थोड़ा समझाइएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। जी जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट जो है हमने यहाँ पर मई में इस्टेब्लिश किया था, और इसका मकसद ये था कि हमारे पास विमेन रिलेटेड जितने भी क्राइम्स आते हैं उनको ना सिर्फ रिपोर्ट किया जाए बल्कि उनकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर किया जाए कि कैसे वो आगे उनकी तफ्तीश कैसे हो रही है, उसमें जो विक्टिम है उसको हम किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। और दूसरा हम साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स का भी इनेकाद कर रहे हैं ताकि लोगों को और ख़ास तौर पर ख़वातीन को अपने राइट्स के बारे में पता हो, और उनके ऊपर इस तरह के केसेस हों, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट है या हरासमेंट है, इस तरह के जो भी केसेस हैं, ताकि वो इजीली उनके पास एक फोरम है जहाँ पर वो रिपोर्ट कर सकती हैं। और वहाँ पर जो रिपोर्टिंग फोरम्स हैं वो हमारे पास हैं, विमेन पुलिस स्टेशन हमारा फैसलाबाद में है, उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट है, 15 की कॉल्स हैं, 1787 है। तो ये डिफरेंट रिपोर्टिंग फोरम्स हैं जहाँ पर ये ख़वातीन अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो दर्ज कर सकती हैं।
اب یہ بتائیے گا کہ مئی سے آنورڈز اب تک کتنے کیسز ہیں جن پہ کام کیا جا چکا ہے, ملزمان کو سزائیں ہو چکی ہیں یا خواتین کو ریسکیو جن میں کیا جا چکا ہے؟ جی ہمارے پاس اس میں ایک فورم ہے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کا بھی, تو اس میں ہم جو ہمارے پاس 15 پہ کال آتی ہے کسی بھی خاتون کی طرف سے, تو اس میں ہمارے پاس بہت سے کیس ہوتے ہیں. یا تو ڈومیسٹک وائلنس کی ہوتی ہے, تو جن کیسز پہ ہمیں FIR کرنی ہوتی ہے وہ ہم FIR لانچ کر دیتے ہیں. اور خواتین کے بہت سے ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف ان کی آپس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری صلح ہو جائے, یا اس طرح کے مسائل ہو جائیں, نان کوگنیزیبل اوفینس جو ہوتا ہے, تو وہ ہم اس حساب سے ان کی جو ہے اس لحاظ سے ان کو رسپونڈ کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس ابھی پورے سال میں, یا جب سے یہ ہمارا یہ یونٹ بنا ہے, اس میں ہمارے پاس تقریباً 4000 پلس کے قریب ہمارے پاس جو ہیں کالز آئی ہیں. 15 پہ جو ہے 4000 پلس کے قریب کالز آئی ہیں. اسی کے اکارڈنگ ہم نے سب کو کانٹیکٹ کر کے FIRs بھی درج کی ہیں, اور جس طرح سے جس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے ان خواتین کو ہم نے اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گی آنر کلنگ کے کیسز کے حوالے سے. آنر کلنگ کے ہمارے پاس جب سے ہمارا یہ یونٹ بنا ہے تو تقریباً 8 کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں, اور ان کیسز میں بھی ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ پولیس کی مدیریت میں مقدمہ درج کیا ہے, ملزمان کو گرفتار کیا ہے. اور جنڈر بیسڈ وائلنس یونٹ فیصل آباد کا مقصد نہ صرف کرائم اگینسٹ ویمن کو رپورٹ کرنا ہے, بلکہ ان کے ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچانا ہے. بہت شکریہ میم. گفتگو آپ نے سنی, پولیس اپنا کام کر رہی ہے. ہمارا من حیث المعاشرہ جو ذمہ داری ہے ہماری, ہم نے اسے نبھانا ہے. اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کرنی ہے اور روکنا ہے. ایسے واقعات کی روک تھام میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا. یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے, جیسا کہ میں پروگرام کے پہلے حصے میں بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اس طرح کے واقعات کے بڑھنے کی. اسی پہ ہم سینئر ماہر نفسیات میم سمرین افضل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس طرح کے واقعات کی. میم بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. یہ بتائیے گا کہ غیرت کے نام پہ قتل, اس کے پیچھے ایک تو بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ایک کپل جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر لیتا ہے, گھر والوں کی کانسنٹ کے بغیر ایک آؤٹ آف دا وے جا کے وہ ایک شادی کرتا ہے, نکاح کرتا ہے, یا جس طرح سے بھی. پہلے تو اس کا ریزن بتا دیجئے گا کہ یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, وہ کیوں گھر والوں کو اعتماد میں نہیں لینا چاہ رہے ہوتے, کیا یہ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے, کیا وجہ کیا ہے, پہلے تھوڑی اس پہ بات کر لی جائے. تھینک یو سو مچ. آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو سوشل ایشو ہے آپ یہ کہیں, اور سائیکولوجیکل ایشو جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. جو آپ نے ابھی میرے سے کویسچن پوچھا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, جیسے جس کو ہم آپ یہ کہیں کہ ایبیوز کے ڈومین میں لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اور جس کو ہم آنر کلنگ اور اس طرح غیرت کے نام پہ اس طرح سے واقعات کا ہونا, اور صرف اس کے لیے صرف یہ سوچنا کہ ایک فیکٹر ہے, بلکہ اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں میرے پوائنٹ آف ویو سے سوشل فیکٹرز بھی ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں, اور کچھ پرسنل فیکٹرز بھی ہیں. پرسنل فیکٹرز کو ہم نے اس طرح سے, آپ کا کویسچن ہے کہ یوزلی لوگ اگر کوئی میریٹل ریلیشن جو ہے یا کوئی ریلیشن شپ ہے, پری میریٹل کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ وہ اپنی چوائس سے آپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ہم ان کو شاید آپ یہ کہیں کہ ہمارے کچھ کلچرل نارمز, ہماری کچھ ریلیجیس پیٹرن, ہماری سوشل ویلیوز جو بنی ہوئی ہیں, جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ہمارا براٹ اپ ہو رہا ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس طرح کی آپ یہ کہیں کہ ان کو لبرٹی فیملیز نہیں دے پاتی ہیں. جس میں یہ سمجھتی ہوں ایک تو یہ ایلیمنٹ ہو گیا کہ ہم ایک طرف سے کنسٹرکٹڈ ہیں اپنے انوائرمنٹ سے, اپنی ریلیجیس پریکٹسز سے, کلچر سے. اپارٹ فرام دیٹ چیزیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, آپ یہ کہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنی زیادہ آپ یہ کہیں کہ کمپریس ہو چکی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہیں وہ بڑے آپ یہ کہیں کہ ایزیلی دے کین کمیونیکیٹ, ٹھیک ہے. اور ایک تو ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں ایک چیز جو آپ کے ان فرنٹ موجود ہے اور اس کے پروز اینڈ کونس ہمیں خود بھی پتہ چل رہے ہوتے ہیں, فیملی کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے, یا جو پرسن جو کہ ایڈلٹ ہو چکا ہے وہ خود بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس لڑکے میں کیا کریکٹرسٹکس ہیں, یا اس جو دوسرا پارٹنر ہے گرل میں کیا کریکٹرسٹکس ہیں. میں نے تو اب یہ بھی ایک چیز ہمارے دیکھنے میں آئی ہے کہ جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو جو کمیونیکیشن سوشل فورمز پہ ہو رہے ہیں یا چیٹ رومز میں ہو رہے ہیں, اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ ایک فیک آئی ڈیز کے تھرو بھی
چیزوں کو جنریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بھی بہت آپ یہ کہیں گے لانگ لاسٹنگ قسم کے ڈپریسو وے میں اور بہت سارے سوشل کانسیکوینسز ہیں جن کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایک ریئل چیز کو کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں، اور آپ یہ کہیں کہ اپنی ڈیزائر ڈیمانڈز اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی جو ایک باؤنڈری لائن ہے اس کو بھی لوگ کراس کرتے ہیں۔ اچھا میم، اب آتے ہیں تھوڑا دوسری طرف کہ غیرت کے نام پہ یہ جو قتل ہو رہے ہیں، واقعات اس طرح کے، یہ بڑا ایک الارمنگ اس میں جو ایک اضافہ انکریز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ایک بڑا فگر ہے، 25+ مرڈرز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک سوسائٹی مین ہونے کی حیثیت سے، اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ہمیں اس پہ کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے؟ کوئی ہمارے ارد گرد کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس پہ تھوڑا بتائیے گا۔ دیکھیں، رسپونڈ کرنا ایک ہوتا ہے پریونشن، ایک ہوتا ہے اس کی ریمیڈی، اسی ٹائم پہ آپ یہ اس کا سلوشن دینا، ٹھیک ہے۔ اصولی طور پہ تو ہمیں ٹیکنیکلی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں، تبھی ہم انسانی جان کو سیو کر سکتے ہیں، یا کسی کو کسی بھی آپ یہ کہیں کہ ایبیوز کی بھی ملٹیپل فارمز ہیں، جس میں آپ کہیں کہ فزیکل بھی ہے، سیکچول بھی ہے، ایموشنل ایبیوز بھی ہے۔ تو اس چیز کا اگر ہمیں کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، چونکہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ سوشلی ہم وی آر لیونگ ٹوگیدر، ہم اکٹھے تو رہ رہے ہیں، لیکن شاید ہمیں اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے بارے میں اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک کاسٹ سسٹم بھی ہے، فیملی پیٹرنز بھی ہیں، یعنی کہ اگر ہم کلچر کو اور اپنے نارمز کو دیکھتے ہیں تو اس کا زیادہ اس کے اندر ایک عمل دخل آ جاتا ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو سے وہ بندہ پھر جب سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ لائف میں کچھ ایسے ڈیسیژنس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آتا ہے۔ میم بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا، گفتگو آپ نے سنی۔ آپ اپنے ارد گرد یا اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا رویہ پنپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں یا نہیں بھی دیکھ رہے، تو ایک تو پہلی بات ہے کہ اگر آپ پیرنٹ ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن آپ نے اتنی اسٹرانگ رکھنی ہے، ان سے بات کرتے رہنا ہے کہ کچھ بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے وہ آپ سے بات کریں، آپ سے مشورہ کریں۔ اس صورت میں آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو کسی بھی غلط راستے میں پہ جانے سے۔ تعلیم اور تربیت دونوں کا فقدان ہے۔ اگر تربیت اس طرح سے کی جائے اپنے بچوں کی کہ وہ ان کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ اتنی زیادہ ہو کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے، کسی سے بھی کوئی رشتہ بنانے سے پہلے، یا اگر کوئی رشتہ بن رہا ہے وہ آپ کو اعتماد میں لیں، آپ سے بات کریں کم از کم، اگر اعتماد میں نہیں لیتے تو اس حوالے سے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو یہ یقینی طور پہ بینگ پیرنٹس آپ کی ناکامی ہے۔ اکثر ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کے واقعات کی جب ہسٹری ٹٹولی جاتی ہے تو اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کی توجہ نہ ہونا یا دونوں کی توجہ نہ ہونا بچوں پہ، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ سبیل حسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔